हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपलोगे निश्चय चाब आम पथरत क्रिकेट खेलिब क्रिकेट खेल आपलोगे निश्चय चाब आम इमान डांगर फिल्डत जो ना साधारण मानुह हिसाबे आम निजे फिल्ड एट बनाइছো पथरत आप निश्चय मोर भिडिओन चाब चाक बहुत दूर पर माने बहुत दूर मैं क्रिकेट खेलिब निजे सरू सरू लड़ा निजे एट क्रिकेट खेल फिल्ड एट बनाइছো बनाई पिने क्रिकेट खेलिम आप निश्चय चाब ताते एनेकुवा नतुन नतुन भिडिओ पाबले आपलोगे शेषत आपलोगे क्रिकेट खेल चाब पारिब आमार निजर व्यक्तिगत क्रिकेट खेल है ये गोटे जिखिनि लड़ा मैं लड़ा आछे इते गोटेखिनि स्टूडेंट है सदाय आम आबेली 4टा बजात आम एकेलगत क्रिकेट खेलो एतिया बलक चाওক एतिया क्रिकेट खेल Gas. Beralla dulu. Dua. Go! Help me! Like go! Saya bola tim dasar kemarin. Jadi asal dasar. Medial. आपलोगे चाहे बहुत मानुह इते माने बहि आछे क्रिकेट खेल चाई आछे एटा आमार बेटिंगमेन है माने इतिया बल करिब आरो बलिंगे बल करि आछे आपने चाइছে वाओ पूरा दिस ए 6 माइल आरो पूरा इतिया पूरा चाबय आरो 6 मारिब आरो इतिया माने बहुत मानुह माने आछे आरो इतिया चाबो एकदम पूरा मैं निउ बेटिंग निउ बलार व्हाइट हो गल সেইকাৰণে मारिब পৰা নাই এতিয়া 45 टार्गेट करिब आरो सৰু सৰু लड़ा ना সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় না মানে পয়েন্ট লৈ মানে গড়বড় কৰি আছে সেইকাৰণে হাল্লা হৈ আছে এয়া বলিং বল কৰি আছে এই व्हाइट हो गल स्टाम्प आउट हो गल मिडिल स्टाम्प आउट এতিয়া আৰু বল কৰিব মানে আউট হৈ গল এটা এজন আউট হৈ গল আৰু এজন আহিলে বহুত মানে এতে চাব আৰু নিশ্চয় মোৰ ভিডিওখিনি চালে নিশ্চয় যদি এনেকুৱা আপোনালোকে গাঁৱৰ যদি আপোনালোকে খেল চাই তেনেহলে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাব হলে অতি মাত্ৰ ফাৰ্স্ট আপোনালোকে পাব হলে এটা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পায় মানে এটো হব এতিয়া গাইস আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বলক গৈ আছো এতিয়া হব মই এতিয়া সমাপ্ত কৰি আছো।